Nakapos lang to ha. Tapos, cute naman. Anong gagawin natin dyan, baby? Anong gagawin natin dyan? Ha? Puti-puti mo, tapos tingnan naman, tingnan mo na naman ang itsura mo dito, ha? Ha? Ano na, baby ko? Uy. Baby, ano? Ha? Yee! Pogi naman yan ah. Pogi naman yan ah. Oo, no. Ang pogi na. Naku, beautiful eyes pa yan ah. Ha? Beautiful eyes. Baby ah. Ang cute naman yan ah. Ano? Ay, hikab-hikab naman si Han. Ano na? Johan? Dali na. Cute naman yan. Tapos na ba yung magpupo? Finish na ikaw? Finish na si Hansen, no? Finish na si Hans? Finish na si Hans? Ha? Wait, baby. Hahaha. Uy. Ay, antok ka pa rin? Ha? Antok pa rin ikaw? Wow, dimple. Cute naman dimple niyan. Wow, dimple naman. Hans. Baby. 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 Uy, tingin ka dito. Ha? Ano na? Ha? Uy. Ang suplado naman nitong baby ko. Ba't suplado si Han? Pogi naman yan eh, no? Pogi-pogi naman, baby eh. Oo, no? Ang suplado naman nun. Ang suplado naman nun, baby.